अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हम वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं 12 रबी अव्वल महीना क्या है, जिसको सब लोग कहते हैं ईद उन मिलादुन नबी। ठीक है, हम में से सब लोग ज़्यादातर जानते हैं, सब माशाअल्लाह मुसलमान हैं, तो सबको ये महीना पता है। और इस महीने में क्या क्या होता है ये भी कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, और क्या क्या करना चाहिए ये आप लोग को ध्यान रखना है। ईद उन मिलादुन नबी रबी अव्वल क्या है? ईद उन मिलादुन नबी जगह जगह आप लिखा हुआ देख रहे होंगे और लोगों को कहते हुआ सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब आप जानते हैं? क्या इसका मतलब आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ 12 रबी अव्वल है, महीना चल रहा है, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। आज हम आपको हर एक बात बताएंगे कि ये महीने में क्या होता है। इसमें 3 लफ्ज़ है, एक दिन, दूसरे मिलाद, तीसरे नबी। हम तीनों के बारे में इंशाअल्लाह तफसील में बताएंगे, ताकि इसके बाद आपको किसी और से पूछना समझना ना पड़े। ठीक है, हम तफसील से बताएंगे, आपको पूछना समझना ना पड़े। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, जिससे इससे जानकारी मिलती रहे हर महीने की और हर वजीफ़े की। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज़ है ईद, जिसका मतलब होता क्या है? लौट कर आने वाली खुशी। ईद का मतलब क्या होता है? लौट कर आने वाली खुशी। और दूसरा लफ्ज़ होता है मिलाद, जिसका मतलब होता है पैदाइश। दूसरा लफ्ज़ क्या होता है? मिलाद, इसका मतलब क्या होता है? पैदाइश। और तीसरा लफ्ज़ क्या है? नबी, जिसका मतलब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इन तीनों लफ्ज़ को एक साथ मतलब बयान करें तो इसका मतलब होता है नबी की पैदाइश की खुशी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन पैदा हुए हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं किस दिन पैदा हुए। इस दिन इसलिए कुछ मुसलमान ने इसको ईद मिलादुन नबी के नाम से दिया। ईद मिलादुन नबी कब मनाया जाता है? आप सबको भी पता होगा कि ईद मिलादुन नबी कब मनाया जाता है। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना, और इसकी 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। वैसे तो ये तय नहीं ना, कहीं पे लिखा नहीं ना, ये हम लोग मनाते हैं कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। क्योंकि कुछ लोगों को रिसर्च के हिसाब से 9 तारीख है, कुछ के हिसाब से 11 है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च करने वालों ने 12 तारीख ही बताया है। इसलिए लोग इसी तारीख को पैदाइश मनाते हैं। पूरी बात ध्यान से देखिए, समझिए, तभी आप लोग जानेंगे कि क्या होता है। 12 वफ़ात का क्या मतलब है? 12 वफ़ात हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब कभी जाना है आपने? आज हम बताएंगे। इसका मतलब है कि 12 रबी अव्वल को ही हमारे नबी वफ़ात पाए थे और इस दुनिया में पर्दा फरमा गए थे, यानी इस फ़ानी दुनिया से उस दुनिया की तरफ तशरीफ़ ले गए जो हमेशा रहने वाली है, और जहाँ अल्लाह ताला ने अपने दीदार का वादा फरमाया। इसलिए लोग इस दिन को 12 वफ़ात भी कहते हैं। 12 वफ़ात बोलते हैं ना, इसी दिन हुआ था। ईद मिलादुन नबी जायज़ या नाजायज़ कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे ये जायज़ है, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये नाजायज़ है। ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि मनाना हर किसी को चाहिए। हाँ, वो
منانے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب منانا تو ہر کسی کو چاہیے، مگر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم 2 طرح کے لوگوں سے منانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے کیسے اس مبارک دن کو منایا جائے اور کون سے لوگ ان میں زیادہ تر بہتر ہیں۔ 2 لوگ کی طرح ہیں، 2 لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں منانا چاہیے، کچھ لوگ نہیں۔ میلاد النبی منانے والوں کی پہلی قسم، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر پر جھنڈا لگا لیتے ہیں، جلوس میں چلے جانا، اپنے گھروں کو روشن کرنا، نبی کی یاد میں میلہ لگانا، اور میلہ میں عورتوں اور مردوں کو بے پردہ گھومنا۔ کچھ لوگ میلہ بھی ہوتا ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں، عورت مرد بے پردہ ہوتے ہیں۔ میلاد النبی منانے والوں کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ پہلی قسم تو ہم نے بتا دی، اب دوسری کیا ہے؟ کوئی سنت زندہ کرنا، یعنی جس سنت پر ابھی تک عمل نہیں کیا تھا اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا، جتنا ہو سکے نبی کے کام کو آگے بڑھانا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، نبی کی سنت کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرنا۔ نبی کی زندگی پر کوئی بیان یا کوئی کتاب پڑھنا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں۔ دین کی راہ میں نبی پر آئی تمام مشکلوں کو یاد کرنا، بہت ساری مشکلیں آئی تھیں ہمارے حضور پر، ان کو یاد کرنا، لوگوں کو بتانا کہ کتنی مشکلوں سے ہمارے تک یہ دین پہنچا، ہمارے حضور پاک نے پہنچایا، کس طرح سے۔ اس دن آس پاس کے غریبوں کی لوگ مدد کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ پورے دن درود شریف پڑھنا اور عبادت میں گزارنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ درود شریف پڑھتے رہنا، یہ پورے مہینے، ویسے تو پورے سال پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کس پر عمل کرتے ہیں، آپ لوگ بھی بتائیے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن میں اپنے آپ کو تلاشیں کہ آپ کون سے وہ شخص ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے پورے سال سوائے جمعہ نماز کوئی نماز نہیں پڑھی۔ کچھ لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اپنی زندگی میں نبی کی کسی سنت کا خیال رکھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جلوس میں گیا اور عید میلاد النبی کو بڑے زور شور سے منایا، پھر اس کے بعد نبی کو بھول گیا۔ یہ پہلا شخص تھا۔ دوسرا شخص کون ہے؟ جو نماز تو پڑھتا ہے، عید میلاد النبی بھی مناتا ہے، لیکن جو نبی کا مشن، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ سوچتا بھی نہیں۔ جیسے نبی کے بعد لوگوں کے تک صحیح بات پہنچانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں تک دے دی تھی، لیکن اس شخص نے صرف خود سے مطلب رکھا اور اپنے آپ کو نبی کو سچا بتاتا رہا کہ میں تو نبی کے سچا ہوں، خود کیا، کسی کو بتایا نہیں۔ یہ دوسرا شخص تھا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو نبی کی زندگی کو صرف ایک دن کے لیے بلکہ سال کے ہر دن، ایک دن نہیں ہوتا ہے، سال کے ہر دن ہر وقت نبی کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرنا اور نبی کے باتوں کو آگے بڑھانا، ہر ممکن کوشش کرنا، لوگوں تک بات پہنچانا، ان کی سنت بتانا، اور 12 ربیع الاول کی عبادت میں بھی گزارنا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر جیسے منڈے کو روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس روزے کو کیوں مناتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں مطلب، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس طرح لوگ پیر کے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ بھی رکھتے تھے، اور آج کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے، لوگ برتھ ڈے کرتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن روزہ رکھیے اپنی پیدائش کے دن، اور عبادت کرتے تھے، اس لیے یہ شخص اس دن کی کوئی عبادت کا دن قرار دیتے ہیں، اور اس دن طے کرتے ہیں کہ جس سنت پر آپ اب تک عمل نہیں کیا تھا اس سنت پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی کے اسلام کے بہتر بناؤں گا۔ اس طرح سے
कोशिश करूँगा और सुन्नत। तो हम सबको क्या करना चाहिए, उनके सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे हमारे नबी की सुन्नतों पर चलने की और अच्छे काम करने की और लोगों तक ये बात पहुंचाने की। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमको हर एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इस महीने में ज़्यादातर लोग इधर उधर की चीज़ों में लगे हो रहते हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत कम है, कब आंखें बंद हो जाएं हमको नहीं पता। तो हमको क्या करना चाहिए, हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम काम कैसे करेंगे, घर का काम है, जैसे औरतें हैं, घर के काम है, बहुत सारे काम होते हैं, मैं भी जानती हूँ। बच्चों को देखना, घर के काम, झाड़ू बर्तन, खाना पीना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मर्द भी उसी तरह से बहुत सारे काम करते हैं, बाहर के दुकान है, ऑफिस है जाना। मगर क्या करना है, ये सारे काम आपको करना है पर अल्लाह का नाम, एक भी वजीफ़ा आप मुँह से सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर करते रहिए, कलमा पढ़ते रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। तो जितने भी आप वक्त बिता रहे हैं अपने कामों में, और अगर आप ज़बान से ये सब चीज़ बोल लें तो सारा वक्त आपका इबादत में जा रहा है। अल्लाह कबूल करें हम लोगों की इबादत को, हम लोगों की बातों को समझें और हम दूसरे तक पहुंचाएं ये बात। और आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है जिससे सब लोग जानें। और अगर कहीं पे गलती हमारे और आपके सुनने में कहीं गलती हुई हो, या हमारे कहने में या आपके सुनने में, तो अल्लाह माफ़ करे और हम लोग की दुआएं कबूल करें। और जितने लोग भी देख रहे हैं आप सबकी दुआएं भी कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।